फ्रेंड आपण समस्त मोर नमस्कार गुड मॉर्निंग। मु तो भलर अच्छी आपण मैंने भलर थे बोली आशा करुँची। आज हूँ गुरुवार सका उठी को मु दुआर को छेरा पहरा कर आसिकी बारंडारे बसी। मत लगुच मु वीडियो भल कर पारुनी से 2 दिन है ब्लॉग करू नथिली। मु नुआ करी ब्लॉग आरंभ करिछि। ये हेब मोर 3 नंबर ब्लॉग। जदि आपण मो चैनल रे नुआ अछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। वीडियो टी को फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखि नियंतु। मु केबे किछि वीडियो करी नहीं कोथिरे प्रतियोगिता नहीं नहीं सेथि भाई मते टिके डर लागुछि। मन खुला कथा आ भिडियोटी जदि आपण समस्त को मोर भल लगी लाइक शेयर कमेंट निश्चय करंतु। आपण को कमेंट पाई मु जदि किछि भूल करी ठीक करिबा पाई चेष्टा करिबी। तो समय हो गलानी 6:47 जाए दुकान सामना को गोबर पानी रे लिपि नेबी। आज तो गुरुवार मु नुआ करी मते बहुत डर लागुछि। नुआ करी ब्लॉग बनाउछि तो सेति काई आपण माने मते स्नेह श्रद्धा भल पाइबा दियंतु। मो परिवार को भी दियंतु। मते जीवन रे आगो को बढ़िबार अछि। निश्चय सब्सक्राइब करिवे कमेंट करिवे। मु जदि किछि भी भूल करथिबी सुधारी नेबी। दुकान को जाए गोबर पानी रे निपि देवी दुकान सामना डाबू तापर हम कथा हवा। दुकान सामना गोबर लिपा सरी गला। मु ए जाउछि घर को। राजा बापा सोईथिबे जाय देखिके उठे नेबी तांको। ये हमरो गेट सामना गेट मु उठेबा आगरु सी निजे उठी गलेनी। सी जीवे एबे दुकान को मु चलिली मोर काम करबा को। देखंतु एबे उठी जंती बासन गुडा को बाहर करनी रुसे करू ताको पानी पकई देबी। एठो अंधार देखा जाउची तो लाइट टिके जळी दबा। घरे लाइट लागी नथिला सेति में मु लाइट देइनी। सेति में वीडियो टी क्लियर आसुनी। आ मेघुआ पाग भी हेछि हेला ना बहुत दिन मेघुआ पाग होछि सकाळे। आज मु मन खुला कथा कहिबी। मु काहे की भलो ब्लॉग करि पारुनी। आ मते भी बहुत दुख लागुछि। गाँ परिवेश रे बढ़ी छोट रु मु बढ़ी गाँ परिवेश रे। लोक मानक जो कथा इनती पिंधिबनी सेंती पिंधिबनी एमती कुंडे हेबनी एमती सुनिकी मु डरी जाइथिली। कौनसी पढ़िला टाइम रे मु कौनसी गीत की कौनसी डांस रे प्रतियोगिता केबे नैनी। आमु कौन भल रे
जो ब्लॉग बनैबी मत तो किसी आसेनी घर काम सहित किसी रोषे करी आसे से मत निजक लगुच मु भल ब्लॉग कर पारुनी से 2 दिन है टेंशन रे थी ब्लॉग भी करली नहीं तो आज जहाँ दुख सुख मु करी बोली आज करुसी मु बेसी पाठ पढ़ी नहीं मु 10वीं क्लास जाए पाठ पढ़ी 2008 रे मु मैट्रिक परीक्षा देइथिली 2008 डिसेम्बर रे मोर बाहाघर होइथिला मु पळै आसीथिली मु तो पळै आसली मते तो मो शाशुघर लोक माने मत पशुले ना साई पड़िशा गाँव लोक मैंने मत पशुले किंतु साई पड़िशा लोक मैंने बहुत भाषा कथा खराब कथा मत कही मो जीवन सारा दुख एबे होछि 14 वर्ष मो बाहाघर 14 वर्ष है मो पुओ को 13 वर्ष चललानी मो बड़ पुओ रोचे हॉस्टेल रे मो सान पुओ भी रोचे हॉस्टेल रे घरे कहीं नहीं आमे 2 जन स्वामी स्त्री 2 जन अच्छु ये जो 14 वर्ष रे वर्ष को जो 365 दिन 360 दिन मु खराब थी आउ जो 5 दिन भल थी एमती है मो दिन कटि जाइए किंतु मु भल अच्छे दुख हो कि सुख हो भल अच्छी जो टाइम रे मु 16-17 बयस रे मु खेली बुलिकी आजिकाली झील मैंने किसी जानूना खेली बुलिकी खाऊँच मु खाइबा कथा मु सबू से टाइम रे सब शुई जहाँ मोर इच्छा थिला सपन थिला सब मु करबा कथा किंतु मु बहुत बड़ भूल कर देछि आज जीवन रे मु दशा भोगुछि 14 वर्ष तो हो गलानी से सब को भी मु आस्ते आस्ते भूली जाउछि मो तो 2टा पुओ मोड़ भी बड़ हो गले मु तो जीवन रे किछि करि पारिलिनी सी किंतु कहले मते तू यूट्यूब चैनल खोलु किंतु से भी साहाय्य करछंती खुलिबा पाई मु किंतु ब्लॉग भल रे करि पारुनी भल भी करि पारुनी बोली दुख भी लागुचे आपण माने भाबुथबे ये कहीं भल वीडियो करि पारुनी मु तो छोट बेलू किछि करिनी ना मोर से प्रति मु डरिकी रही थी डांस होगी गीत होगी आउ कौन सब हो मु केबे किछि करेनी ये मोर प्रथम ये वीडियो को सारा दुनिया देखिबो ना से सारा दुनिया आगे किछि करिनी केबे नाचिनी गाइनी किछि करिनी से मते डर भी लगुछि जदि मु किछि भूल करुथि मते क्षमा करदेवे आ मते बहुत भूल पाइबा दियंतु मु जेमिति आगु को जीवी आलू आपण मानक सह गपु गपु बहुत लेट हो गला से भितर घर झाड़ू मारी नेली रोषे घर को पोछी नेली अलग रूम नहले ना किंतु सबुदिन मु रोषे घर को पोछी निए तापर बासन माजिकी गाधोईकी आसी मुझे सी गाधुंट ओ एपटे अच्छी एपटे अच्छी एठी अच्छी एठी अच्छी आस भीतर को आसे
झिनो दीदीर झील तो आम साईर सी आसी दुकान रे बसी मु भीतर पटे बसी से बाहर बसी मत डाकुच आंटी कुआडे गलु बोली बेला रोषे सह पुणी कथा हवा एबे मु पारुटी खाई नौची घंटे है ना गाधिकी आसी दुकान रू घर को दुकान रू होची खाई पारे किसी ठंडा 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 देखुची फ्रिज को खोली देलु माड़ बड़ा देवी आपण मानकु मु कहीदेली रोसई कला बेले गपीबा बोली किंतु टाइम हेलानी मु सेति गपी पारिलिनी एबे हे जाइछि 5:30 हेबो ना ए पुतलू मामी दाच आ कुछ नहीं आ बापा ना लिबू आउ तो ना कोनो लकी दास आ की ना अछि तो ना आ की ना अछि न्यानछु ओहो आ गुटा कीडा दीदी ना हेमलता आउ दादा ना चिंता बुढ़ा नाचट कर दे तो नाचट नाची दे ए पुआ के बाबू के बाबू तू बाबू ना नलो बाबू ए पुतलू के बाबू आउ के बाबू नलो बाबू किए नितिन नितिन दास आ तू किए लकी दास हेला तू नितिन रु बड़ कि सान छान तू कि बाबू कहूजु सान डे कि कहलु रे नानी ना किना कोठी नानी नानी की तो ना किना के हां स्कूल में मार खाई हां आसले फोटो कर मोटा हां गो करी जिना बाहर छुआ माने खेलुथले नल पुतलू आ मिट्टी भी थिला सेठी ता मा कोणी मारी दउथले से लाजरे सेपटे दौड़ी गला ताकू मु वीडियो कर पारलेनी आ दुई भाई जोउथले टी डेगुथले से केंदी कथा कहजंती से पुतलू सुनतु आपण आम घर तो कहीं ना का सहित मु दिनटी काटिबी खाली स्वामी स्त्री 2 जन अच्छे दुकान आउ घर को ही दिनटी कटि जाउची आउ छुआ माने तो पाखरे नहीं मु जदी केबे जाए हॉस्टल को आपण मानकू मो छुआ मानकू कैमरा आग को आनबी आपण माने देखि नेबे समस्त एबे गछरे पानी दे दोछि समय तो हे गलानी 5:30 धूप दे नबा गछरे पानी टिके दे दिए
एकटिया रही रही भी व्यस्त लाଗୁଛି ଛୁଆମାନେ ଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଟାଇମ୍ କଟିଯାଏ ଜଣା ପଡ଼େନି। ସବୁ ଗଛକୁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଯାଏ ଏବେ ଧୋଇ ହେବି, ତାପରେ ଧୂପ ଦେଇଦେବି। ଧୂପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଗପିବା। ଭାତକୁ ବସେଇ ନେଇଛି, ଡାଲି ହେଇଗଲାଣି। କପଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖୁଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିକି ଗଦେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଫୋଲ୍ଡ କରି ନେବି। ଆମେ ଦି ଜଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ କେବେ ଚା ପିଉନି। କେଉଁଦିନ ଦେହ ପାହ ଯଦି ଖରାପ ଥିବ ହେଲେ ଚା ପିଇ ଦେଉ, ଦେହ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି। ଆଉ ଆଜି ତ 4 ବଜେ ସିମେଇ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ଜଳଖିଆ କରିବିନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋବାଇଲରେ ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୋର ମନ ହେଲା ବି ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରୁନି ନା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ, ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଜାଣୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଷୋହଳ ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିଥିଲି। ଗୋଟେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲି। 2014ରେ ଆମେ ଦେବଗଡ଼ରେ ରହୁଥିଲୁ, ସବୁ ପରିବାର ମିଶିକି। ସେଠି ମୋ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। 2020ରେ ଲକଡାଉନ୍ ଯେଉଁ ହେଲା, ଘରେ ଆସିକି ରହିଲୁ। ତାପରେ ଗତ ବର୍ଷ 2021 ନଭେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯାଇକି ରହୁଥିଲୁ ଦେବଗଡ଼ରେ, ଭଡ଼ା ଘର ରହୁଥିଲୁ। ଛୁଆମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ପୁଣି ଆସିକି ଗାଁରେ ରହୁଛୁ। ଛୁଆମାନେ ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିଲେନି। ମୋ ମନ ବି ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ହଷ୍ଟେଲ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲି, ହଷ୍ଟେଲ ବି ଦିଆହେଲା। 2014ରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଥିଲୁ ଦେବଗଡ଼ରେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି, 2019 କି 18 ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ସିଲେଇ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ସିଲେଇ ବି ଶିଖୁଥିଲି, କିଛି ବି ସିଲେଇ ଶିଖିଛି। ମୋର ନିଜର କରିବା ସହିତ ସାହି ପଡ଼ିଶା କିଏ ସିଲେଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ସିଲେଇ ବି କରିଦିଏ।
ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି। ଯେତିକି ବି ଟାଇମ୍ ମିଳେ ଘର କାମ କରିକି, ଏବେ ତ 6-7 ମାସ ହେଇଛି ଦୋକାନ, ଛୋଟ ଦୋକାନଟେ ଦେଇଛୁ। ଯେତିକି ବି ଟାଇମ୍ ମିଳେ କିଛି ସିଲେଇ କରେ। ଏ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଦେଉଥିଲେ ସିଲେଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେ ପଇସା ଦେଲେନି, ଟଙ୍କା ଦେଲେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଗରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସିଲେଇ ବି କରୁନି। ନିଜର କିଛି କିଛି କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ମୋତେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ମୁଁ ଭଲ ବି ସିଲେଇ ଶିଖିନି, ମୋତେ ନିଜକୁ ବି ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିଲେଇର ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା କିଏ କ'ଣ କହିବେ, ଭଲ କରୁଛି କି ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଛାଡ଼ୁଛି କରିକି ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରୁନି। ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଜାଣିଛି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ କରୁଛି। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ତ ମୁଁ ବ୍ୟାଚଲର ରହିନି ନା, ଆଉ କାମ ଆଉ କେଉଁଠି ଶିଖିବି। ମୋତେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିବା କଥା, ସବୁ ଯେଉଁ ଜାଣିବା କଥା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଣିଥିଲି, ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଣିଥିଲି। 14 ବର୍ଷ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଣିଲି। ତାପରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ତ ସବୁଦିନ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଅଛି। ଛୁଆ ଖୁସିରେ ବାପା ମା ଖୁସି କି ନାଇଁ, ଯେଉଁ ବାପା ମାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଛୁଆମାନେ ଖୁସି। ଛୁଆ ଖରାପ ବାଟରେ ଯାଉଛି କି ଭଲ ବାଟରେ ଯାଉଛି ବୋଲି ବାପା ମା ଜାଣିକି ପଚାରି ବୁଝିକି ସିନା ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଛୁଆମାନେ ଖୁସି। ଏଇଭଳି ଅଶାନ୍ତି ସବୁଦିନ ଲାଗି ରହିଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇକି ସେମାନେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ବି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ଏଠି ହେଉଛି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ବାପ ଘର। ମୁଁ ତ ବି 2ଟା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ନା। ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି କି ମୋ ଖୁସିରେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଖୁସି। ମୁଁ ସିନା କହିବି ଭଲ ବାଟରେ ଯାଅ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ଭଲ କାମ କର, ଭଲ ନାଁ ରଖ। ନା କହିବି ମୋ ଖୁସିରେ ତମେ ଖୁସି ହେବ, ବାଧ୍ୟ କରିବି। ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସବୁଦିନ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଆମର 2 ଜଣଙ୍କର କିଛି ଇନକମ୍ ନାହିଁ। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ରେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବେଶୀ ଦୁଃଖ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଉଠ ବସ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ। ଗୋଟେ 16 ବର୍ଷର ଝିଅ ଘରର ସବୁ କାମ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦିଏ, ଘରର ଯେତେ ସବୁ କାମ କରେ। ମୁଁ ହେମିତି ଦିନ କାଟିଛି 14 ବର୍ଷ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ତ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବାପା ମାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଛୁଆ ଖୁସି ନା
ଛୁଆଙ୍କ ଖୁସିରେ ବାପା ମା ଖୁସି। କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦୋକାନଟି ଦେଇଛୁ ବି ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋନ୍ କରିକି ବି ଦେଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାକା ଆସିଥିଲେ, ସେ ଏକୁସିଆ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ରବିବାର ଦିନ ଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଯିବି, ନହେଲେ ଯିବିନି। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି ପଚାରି ବୁଝିବି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜିନିଷ ଦରକାର କ'ଣ ନାହିଁ, ତାପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନହେଲେ ଯେଉଁ ଏକସିଆ ଘର ଯିବୁ। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 10ଟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଖାଇ ଆସୁନି କି ଶୁଣୁନି, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜରେ ପଢ଼ିଛି ମୋ ଛୁଆମାନେ କାଲି ଆସିଯିବେ ଘରକୁ, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଯିବୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ହଷ୍ଟେଲକୁ। ସେମାନେ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖେଚଡ଼ ସହିତ ମାଡ଼ ବି ହେବ, ମଜା ବି ହେବ, ମସ୍ତି ବି ହେବ। ମୋବାଇଲ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେବେନି।